बढ़िबो बेली लिखाई शुणिले विश्वास बढ़िबो आउ शुणिकी आमने से वाक्य को जदि आमे गोटे कार्य रूप में जदि आमे नेबा सेटा आम जीवन रे कार्य हेबो। आ गोटे वाक्य देखबा माती लिखित सुसमाचार 7:21 रे लिखाई छि। माती लिखित सुसमाचार 7:21 हाँ प्रभु प्रभु बोली डाकंती मते जदि प्रभु प्रभु कहि डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नाही प्रत्येक को स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नाही मात्र हाँ जे मोहर स्वर्गस्थ पिता का इच्छा साधन करे स्वर्गस्थ पिता इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो से प्रवेश करिवो। देखंतु केते बढ़िया लिखा है मते जदि प्रभु प्रभु कहबा लोक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नाही किंतु स्वर्गस्थ पिता को इच्छा साधन करबा लोक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवो। हालेलुया केते लोक सुनछन्ते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मते प्रभु प्रभु कहि देले हबो नाही किंतु प्रभु को इच्छा साधन करले हबो। स्वर्गस्थ पिता इच्छा साधन करबा को हबो सेही तांकर वाक्य आउ सुनिबा आउ पालन करबा माने तांको वाक्य रे नोत हेबा। हालेलुया माने से वाक्य माने आपको केमती बुझाउंती माने से प्रभु जीसु स्वयं आमे जेमती पोस्टर रे देखुछु सेमती आसी कि आमे सब करे छिडाई कि मोर प्रिय दासी मोर प्रिय दास बेली कथा हेबे बेली बाबंतु नै। हालेलुया प्रभु को लोक मानक द्वारा से कथा हुवंती प्रभु को दास मानक द्वारा कथा हुवंती। प्रभु जीसु 70 लोक मान को अभिषेक करिले अभिषेक करला परे आ प्रभु जीसु कहले तुम माने समस्ते आ दुई जण हेकी जाओ आ जीवा समय रे बैग करो नहीं बैग रे सुनना नहीं कि जाओ नहीं कौन सी विषय किछि डबल डबल करी कि जाओ नहीं अब यही प्रकार करबा पाई प्रभु जीसु कहले आ तापरे कोन कहले माने तुम जुआड भी जीवो आ सेही जगह रे तुम सुसमाचार प्रचार करिवो जे सुनिबो तम कथा से मो कथा सुनना बोलिया। हालेलुया जे तम कथा सुनिला नहीं से मो कथा सुनिला। प्रेज द लॉर्ड जे जदि माने एते का पहुंच माने शिष्य मान माने सेही दिन शिष्य दिले आज के अछंती। हालेलुया सेही दिन शिष्य दिले आज के अछंती जे शिष्य रूप धारण करछि जे शिष्य रूप भाବରେ काम करछि सिया का शिष्य। हालेलुया एले आज सेही प्रकार माने तम कथा जे सुनिबो से मो कथा सुनिला परे। हालेलुया से बोलिया आमे माने अबाध्य जीवन यापन करिबा। प्रेज द लॉर्ड अबाध्यता रे आशीर्वाद हरैबा बेली आमे अनेक दृष्टांत आगुरु देखिथिलु। अबाध्य जीवन रे आशीर्वाद हरैबा किंतु बाध्य जीवन रे आशीर्वाद प्राप्त हेबा जेते आमे बाध्य हेबा सेते आशीर्वाद युक्त हेबा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बाध्यता द्वारा कोन हुए माने सेही परिवार आशीर्वाद प्राप्त हेबो बाध्य जीवन रे से मंडली आशीर्वाद प्राप्त हेबो से मिनिस्ट्री डेवलप हेबो। आ बाध्य जीवन रे जदि आमे जोडी भी जदि वर्क करछु काम करछु से कंपनी से फैक्ट्री से प्लांट सेटा इंप्रूव डेवलप हेबो। हालेलुया बाध्यता रे बहुत आशीर्वाद अछि। प्रेज द लॉर्ड अबाध्यता रे आशीर्वाद नाही। अबाध्य जीवन रे आम द्वारा अन्य को लाभ नाही आपको भी लाभ नाही। प्रेज द लॉर्ड सेति पई एटी लेखा है बाध्यता जीवन यापन करबा प्रभु प्रभु कहिबा लोक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नाही किंतु स्वर्गस्थ पिता इच्छा साधन करबा आउची। हालेलुया परमेश्वर को इच्छा में साधन करबा। इच्छा माने कोन परमेश्वर को इच्छा माने कोन माने तांकर कथा सुनबा ही तांकर इच्छा। प्रेज द लॉर्ड प्रभु कौन कहउछन माने जे मते प्रेम करिवो से मो कथा मानिबो नाही मानिबो। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जे मते प्रेम करिवो से मोर आज्ञा पालन करिवो। प्रेज द लॉर्ड परस्पर को तुमे जीसु को कथा सुनिले जीसु को आज्ञा पालन करिवो।
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसु प्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଯିଏ ମତେ ପ୍ରେମ କରିବ ସେ ମୋର କଥା ମାନିବ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବ ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମାନି ବାଧ୍ୟ ହେବ ହାଲେଲୁୟା से समय रे लोकों को देखिबो नाही मनुष्य को देखिबो नाही किए कोन कहला किए मते थड़े कर देला किए मते ऊपर कर देला किए मते पेली देला किए मते सिंहासन पर बसेला से सब देखिबो नाही से प्रभु का दृष्टिपात करिबो हालेलुया सेतपे वाक्य लेखाइ छी तुम जहां भी कर प्रभु को पाई करला परी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमें जहां भी करबा का पाई मु प्रभु को पाई करूची प्रेज द लॉर्ड हमें जितबे कहबा मो आनंद पास्टर पाई करूची हमें कहबा मो अमित पाई करूची मो रंजन भाई में करूची हालेलुया हमें केबे भी माने करूछु माने जनक पाई करले बलिया नाही हालेलुया मु जहां करूची मो प्रभु को पाई करूची प्रभु मते पुरस्कार देबे प्रभु मते आशीर्वाद करिवे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सेमिति हम माने गोटे मनुष्य को करला बलिया करले हम केमति लागबो माने हमको सेतरे भल लागबो नाही सेतरे हमको गोटे माने हमर विश्वास रे दुर्बल हे जिबा हमको करबा की इच्छा हबो नाही हालेलुया किंतु मो प्रभु को पाई करूची प्रभु को राज्य पाई करूची प्रभु को उद्देश्य रे करूची हालेलुया भाई हमें जहां भी करबा प्रभु को पाई करला बोले सेटा प्रभु को इच्छा माने तांकर कथा सुनिबा तांकर कथा रे बाध्यता हेबा एटा होची प्रभु को इच्छा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रथम योहन 2:17 पढिबा प्रथम योहन 2:17 हां संसार सेतिर अभिलाष अनित्य मात्र जे ईश्वर को इच्छा पालन करे ईश्वर को इच्छा जे पालन करे से नित्य स्थायी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड संसार सेतिर अभिलाष सब अनित्य ईश्वर को इच्छा जे पालन करिवो से नित्य स्थायी हालेलुया जदि तुमे प्रभु को इच्छा रे जदि रहउछ प्रभु को इच्छा पाई जदि तुमे बाबूच कहले हालेलुया तुम काउ की क्रॉस करि परिबो नै हालेलुया किए साइड करि परिबो नै किए तुमको पछुक करि परिबो नै प्रेज द लॉर्ड परस्पर प्रभु को इच्छा साधन करबा पई तमे निष्पत्ति नै छ तुम किए प्रेम करि परिबे नै तुम किए साइड करि परिबे नै हालेलुया प्रेज द लॉर्ड किए साइड कर परिबे नै काई माने प्रभु सेठी आगु को नेबे प्रभु आगु को नेले आ किए हमको पछ को नै परिबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एले प्रभु को इच्छा साधन करबा कहले सब बलिया शीघ्र शीघ्र हे जीवन हालेलुया एते सडनली हे परिबा नै किंतु धीरे धीरे हबो हालेलुया धीरे धीरे हबो प्रभु को इच्छा साधन करबा एटा मनुष्य इच्छा नाही हालेलुया एतबई संसार सेतिरे तिबा सबु अनित्य किंतु ईश्वर को इच्छा जे साधन करिवो से नित्य स्थायी हालेलुया से चिरस्थायी नित्य स्थायी हबो ताको आ किए हलै परिबे नै किए ताको आ साइड करि परिबे नै किए ताको पछकु पकेइबे नै हालेलुया काई माने प्रभु आके रखछ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जदि निज बड़े जदि आगु को जीवा हालेलुया हेले प्रभु कोन कहते जिए निज को उच्च करिवो से ताको नीच करिवे जिए निज को नीच करिवो प्रभु ताको हालेलुया प्रेज द लॉर्ड माने अब प्रभु सेति पई महान परमेश्वर सिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर सी हालेलुया माने मनुष्य केमिति टिके भी माने माने भूल को जीव नाही जेमति भल रास्ता रे जीव सेति पई बेली से बहुत किछि बाइबल रे लिखिछंती
ଆଉ ଲେଖିକି ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ସବୁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉଟା ଆଉ ଘଟୁଛି ଆଉ ଯୋଉଟା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସବୁ ସେଇଥିରେ ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଗଲି, ମୁଁ ସେମିତି ହେଇଗଲି, ମାନେ ଯିଏ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଗଲି, ମୁଁ ସେମିତି ହେଇଗଲି, ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସେମିତି ହେଇଗଲି। ହାଲେଲୁୟା। ନିଜ ଭୁଲ ସକାଶ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହେଇ ସେ ଭୁଲରେ ପଡିଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ସେ ପକେଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପକେଇବେ ନାହିଁ? ମାନେ ସେ ସବୁ ଆଗରୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଗରୁ ସେ ସବୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମଣିଷ କେମିତି ମାନେ ପଛକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯିବ। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତାକୁ କିଏ ପଛକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ସେ ସବୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରମ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତ କାଳରେ ପିତା, ଶାନ୍ତି ରାଜା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଶାନ୍ତି ରାଜା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁକ୍ତିଦାତା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର କଥାରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟତା ହେବା। ଆଉ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ। ସଂସାର ସେଥିରେ ଅଭିଳାଷ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବ ସେ ନିତ୍ୟ। ତାକୁ କିଏ ବି ହଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଲେଇ ମାନେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କିଏ ବି ହଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜହନକୁ ଜହନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଜହନକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଜହନକୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଜହନକୁ। ତାପରେ ଇଏ ମାନେ କଣ କରିଦେଲେ? ମାନେ ଜହନକୁ ଆମେ ପଛକୁ କରିଦେବା, ଜହନକୁ ଆମେ ଧାବିଦେବା, ଜହନକୁ ଆମେ ସାଇଡ କରିଦେବା କହିକି କଣ କଲେ? ମାନେ ଜହନକୁ ନେଇକି ଘୋଡା ହାତ ଧରିକି ତେଲ କଡେଇରେ ପକେଇଦେଲେ। କୋଉଠି ପକେଇଦେଲେ? ତେଲ କଡେଇ, ମାନେ ଯେମିତି ବଡ ତେଲ କଡେଇ ଅଛି, ସେ ତେଲ ପୁରା ଜଳୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇଥିରେ ପକେଇଦେଲେ। ପକେଇଲେ ସେ କଣ କରୁଛି? ମାନେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ରେ ପହଁରିଲା ଭଳିଆ ପହଁରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କେମିତି? ସୁଇମିଂ ପୁଲ ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ପହଁରିଲା ଭଳିଆ ପହଁରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ୟାକୁ ତେଲ କଡେଇରେ ପକେଇଦେଲେ ବି ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ମାନେ ୟାକୁ କଣ ହବ? ମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ୟାକୁ ମାରି ପାରିବା ନାହିଁ, ୟାକୁ ମାରିଲେ ବି ମରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ନେଇକି ଆଣ୍ଡାମାନ ଜେଲରେ ରଖିଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇଠି ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ରହି 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 ମରିଯିବ ଭାବିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ଗଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଜହନ ଲେଖିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଛିଡା କରିବ ସେ ତାକୁ କିଏ ବି ଆଉ ହଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଉଠେଇବ ତାକୁ ଆଉ କିଏ ବି ନିଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଲେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ନିଜେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବା ଆଉ ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ କଥା ହେଇଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେକ ଲୋକ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ତିଆରି କରନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକ ଆଉ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି ଭଲରେ ସବୁ ଭଲରେ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମିତି ସ୍ପିଡରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିବା ଘର ସ୍ପିଡରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯିଏ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିବ ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ବାଲି ଉପରେ ନା ପଥର ଉପରେ? ପଥର ଉପରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପଥର ଉପରେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ନିର୍ମାଣ କଲେ କଣ ହବ? ମାନେ ଯେତେ ବର୍ଷା ଆସୁ, ଯେତେ ତୁଫାନ ଆସୁ, ଯେତେ ତରଙ୍ଗ ଆସୁ, ହାଲେଲୁୟା, ଧକ୍କା ମାରିଲେ ବି ସେ ପଡିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପଡିବ ନାହିଁ? ମାନେ ତାର ଭିତ୍ତିମୂଳ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବାଲି ଉପରେ ରଖିଲେ, ଭିତ୍ତିମୂଳ ଯଦି ବାଲି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତୁଫାନ ଆସିବ, ଧକ୍କା ମାରିବ, ବର୍ଷା ପଡିବ, ଭୂମିଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି? ବାଲି ଉପରେ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସେ ବାଲି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି
से वस्त्र ऊपर निर्माण करिबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जॉन अब प्रभु तक व्यवहार करछन्ते प्रभु तक उठैछन्ते प्रभु ताक द्वारा अनेक कार्य करिबा पई जॉन को जीवन रे प्रभु करिबा पई आउ आशा करछन्ते मनुष्य कौन करछन्ते जॉन को मारि देबा जॉन को साइड कर देबा जॉन को लुचै देबा एले प्रभु ताकू छाडिले नाही प्रभु ताकू नीच करले नाही उठैले हालेलुया से कहउछन्ती तमे जदि मो कथा सुनिले हालेलुया तमे मो कथा सुनिले तुमको लांच कर देबी हैं हालेलुया आमे जदि प्रभु को कथा सुनले हमको मस्तक करिवे हालेलुया तुमे मो कथा सुनिले तुमको मस्तक करिवे तुमे मो कथा रे बाध्य हेले मु तुमको उच्च करिवे किंतु नीच करिवे नहीं हालेलुया तुमे मो कथा रे बाध्य हेले तुमे लोक मान को देबो किंतु नेबो हालेलुया इबे देखो तो बहुत लोक हमें देखो जो आज्ञा कोड रिलीफ मिलची हालेलुया किंतु माने प्रभु को लोक माने प्रकृत लोक माने जहाँ अच्छी सेतिक रे संतुष्ट है प्रभु को निकट प्रार्थना करी आउ से माने बुझिबे नहीं आ दरकार है प्रभु को लोक कौन करे माने देबे हालेलुया कोउटी मिलिछि खोजिबा बंद करी देबा केमती देबा काकू देबा ए उद्देश्य माने एवन एमती करिवे जे जदी प्रभु कहउछन जे जदी मो कथा सुनिबे जे मन मो कथा रे चलिबे से माने देबे किंतु नेबे प्रेज द लॉर्ड आ से माने मस्तक करिवे किंतु लांच करिवे नहीं से मान उच्च करिवे किंतु नीच करिवे नहीं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सेति पे हम माने प्रभु को कथा रे बाध्यता हेबा ताको कथा रे सुनिबा ताको कथा मानिबा आ पालन करिबा हालेलुया मत्ती लिखित सुसमाचार 12:50 देखिबा मत्ती लिखित सुसमाचार 12:50 हां जे केही हां मोर स्वर्गस्थ पिता को इच्छा साधन करे जे के मोर स्वर्गस्थ पिता इच्छा साधन करे से मोर भाई ओ भौणी से मोर भाई ओ भौणी हालेलुया कहबा हालेलुया सुबा जाउची ना सुबा जाउची ए पंडू भाई आको कासी बसबा पई को से पचर निद्रा जाउची हालेलुया आका सीट रे प्रेज द लॉर्ड से आका सीट जेति की खाली अछि आका सीट रे बसा बोलो यीशु मसीह को लेखा लेखा अछि किए मोर मां प्रभु जी कहउछथि किए मोर मां किए मोर भाई किए मोर भौणी हालेलुया प्रभु डायरेक्टली किए मोर मां किए मोर भाई किए मोर भौणी आ किए माने किए मो सर्वस्थ पिता इच्छा साधन करिवो से मोर मां से मोर भाई से मोर भौणी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से मोर मां से मोर भाई से मोर भौणी माने प्रभु को इच्छा जे साधन करिवो प्रभु को वाक्य जे सुनिबो सुनिक पालन करिवो हालेलुया हमें समस्त सब बेले प्रभु को इच्छा को हमें भाबिबा कहबो हालेलुया पूरा सटीक भाव रे भाबिबा कहबो प्रभु को इच्छा को हमें जानिबा कहबो माने हमें सब बेले टिके डीपली जदी प्रार्थना करले हमें से सब भाबी परिबा हालेलुया प्रार्थना करले माने हमें जानिबा माने हमें जदी कोटे दळ हेकि मिसछु मिसी की खाउछु मिसी की यात्रा करूछु मिसी की प्रार्थना करूछु माने आज मो पाखरे मो भाई नाही मो पाखरे मो बापा मां नांदी मो पाखरे मोर मामू शास्त्र किए नांदी मो पाखरे अन्य जाति लोक मो पाखरे रहउछन्ती अन्य भाषावादी लोक मो सहित मिसछन्ती अन्य देशीय लोक माने मो सहित मिसछु आमे मिसुछु माने एटा केमिति रिलेशन केमिति हालेलुया ए रिलेशन होची परमेश्वरक रिलेशन परमेश्वरक गोटे संपर्क हालेलुया এই সম্পর্কটা এটা নিত্য স্থায়ী প্রেজ দ্য লর্ড এই সম্পর্কটা নিত্য স্থায়ী প্রেজ দ্য লর্ড দরকার পড়লে আমি নিজ লোকଙ୍କୁ পরিত্যাগ করুଛୁ কিন্তু ଆମର এই খ্রিস্ট ভাই ভଉଣୀ খ্রিস্ট বন্ধু ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକାଠି କରୁଛୁ କାହିଁକି ମାନେ এটা হচ্ছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হালেলুয়া প্রভু যীশু একা সেই দিন কইদেলে কিয়ে মোর ভাই কিয়ে মোর ভଉଣୀ কিয়ে মোর মা হালেলুয়া
जो माने ए जगह रे अछंती जो माने मो कथा सुनुचंती जो माने ईश्वर को इच्छा साधन करिबा पई प्रस्तुत अछंती सियाटा मोर भाई भौणी मा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सेतपई हमें सब बेले भाबिबा दरकार एमिति एमिति भावना केबे आसीबो माने जते बेले वाक्य पढिबा प्रार्थना करिबा प्रभु को सहित भलरे आमे जीवन यापन करिबा पहिले एमिति भावना आसीबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड माने एइटा गोटे एमिति संपर्क हालेलुया माने आज मिसिलु खाली अलगा हे गलु एइटा एमिति संपर्क ना एटा होची ईश्वरक संपर्क हालेलुया एटा प्रभु आपन को मिसुछंती प्रभु आपन को एक करूछंती हालेलुया आ आज मिसिलु आ मासे परे आ से के मु जानिनी से के मु जानिनी एमिति रहिबा पई ए संपर्क सेमतार नाही प्रेज द लॉर्ड एही पारे से शारीरिक संपर्क किंतु आत्मिक संपर्क हालेलुया हमें सेति पई सब बेले भाबिबा आ विश्वास करिबा प्रार्थना रे पडिबा प्रभु को उद्देश्य रे पडिबा हालेलुया आ तांकर कथा सुनि तांको कथा रे जदि हमें बाध्यता हेबा अने आशीर्वाद प्राप्त हेबा प्रेज द लॉर्ड सब बेले भाबिबा कबो माने अरे मते माने गोटे छोट छोट एक्सीडेंटली छोट छोट मिस्टेक पाई बेली भांगी जावंती हालेलुया छोट छोट मिस्टेक पाई बेली भांगी जावंती किंतु सेटा एग्जैक्टली से प्रकृत क्रिश्चियनी नाही आ से प्रकृत विश्वास भी नाही प्रेज द लॉर्ड आ किए प्रकृत विश्वासी माने से आ जत्ते बड़ प्रॉब्लम फेस हैला पर भी से आउरी कहबो आमे सब एक हालेलुया से प्रकृत विश्वासी से प्रकृत क्रिश्चियानी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड छोट छोट कथा रे भांगी जिवे छोट छोट कथा रे माने दुर्बल हे जिवे छोट छोट कथा रे रागी जिवे छोट छोट कथा रे दूर हे जिवे हालेलुया माने से माने को पवित्र आत्मा ताक दिरे कार्य होनी प्रभु को वाक्य से पालन करू नांती से बड़े लोग सेमती है प्रेज द लॉर्ड किंतु प्रकृत लोक हेले प्रभु को पाई से जहा भी करिवे प्रेज द लॉर्ड मु जनक ताकरे मु नुच हे गेले भी किछ असुविधा नाही जने मते केयरलेस रे देखिले भी किछ असुविधा नाही किंतु प्रभु को पाई आमे सब एक प्रेज द लॉर्ड हम जो गीत गाउछु हालेलुया ईश्वर कोटारे हमें सर्वे को प्रार्थना विश्वासी साथी सैनिक ईश्वर कोटारे हमें सर्वे प्रार्थना विश्वासी साथी सैनिक
काजू पिल रे जो मान देखुचंती काजू पिल रे से पिल्ला मान को के सुस्थिर रख सेमती पिल्ला मान हेले तब किछि बुझी परिबो नै पिल्ला मान को के सुस्थिर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलो यीशु मसीह को जय ए प्रभु कहउचंती किए मोर मां किए मोर भाई किए मोर भौणी जिए मोर स्वर्गस्थ पिता इच्छा साधन करिवो हालेलुया मते भी माने माने बहुत लोक भल पावंती किंतु केतेक लोक मते खराब भी पाबंती प्रेज द लॉर्ड आई कि माने मु केमिता लोक को भल पाइबे माने जो माने कहबे प्रभु को लोक आमे सब एक प्रभु को पय आमे सब एक प्रभु को काम रे जो माने प्रभु को इच्छा रे जे बढ़िबा पय चेष्टा करबो से मानक पय मो मित्र हालेलुया हालेलुया जो माने निज चेष्टा रे चलीबा लोकन पय मो शत्रु प्रेज द लॉर्ड आई माने जे जदि निज इच्छा को चली निज इच्छा रे बंचिबा पय गले से मानक मो शत्रु हेबी आ से मान को सेमति बढ़िबा को देबी नाही हालेलुया बढ़िबा को न देले से मान कोन करंती माने आ मते खराब भाबंती प्रेज द लॉर्ड किंतु प्रभु को पय जो बढ़ुचंती प्रभु को इच्छा जे चाहुचंती हालेलुया से मान पय मो मित्र आ से मान को बहुत प्रिय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड काई माने हमको वाक्य जोटा कुआई जे सेटा ही करबा आ अलगा आ किछि करबा पय हमें योजना करबा नाही प्रेज द लॉर्ड कारण वाक्य जदि छाड़ी की जदि आ तांको इच्छा छाड़ी की जदि हमें कौन सी विषय करबा ताले हमें प्रभु को जानि कि किछि लाभ हेबो नाही प्रभु को जानि कि हमें आशीर्वाद को हरैला परे हेबा सेत पय हमें प्रभु को उद्देश्य रे चलिबा प्रभु को इच्छा जानिबा प्रभु को इच्छा कोन ताहा करबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रथम यूहन्ना 3:22 पढिबा प्रथम यूहन्ना 3:22 रेफरेंस गुडा लेखो तो पर हेले पढिबा आम्भे माने जहा जहा मागु हमें जहाँ जहाँ मागु सेही सब ताहांको ठारु पाई थाउ से सब ताहांको ठारु पाई थाउ कारण आम्भे माने ताहांको आज्ञा पालन करू हालेलुया जहाँ जहाँ मागु से सब ताहांको ठारु हमें पाई थाउ कारण हमें ताहांको आज्ञा पालन करूछु हालेलुया हमें ताहांको आज्ञा जदि पालन करूछु हमें जहाँ मांगिले ताहा से देबे हालेलुया परस्पर को ताका आज्ञा पालन करिले हमें जहाँ मांगिले ताहा से देबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमें जहाँ मांगिले ताहा पाउछु माने सेतरे जानिबा बाबो प्रभु को इच्छा मो पालन करूछि प्रेज द लॉर्ड एति भाई आउ एति कहउछन्ती हमें जहाँ मांगिले ताहा से दियन्ते कारण हमें तांकर आज्ञा पालन करूछु बेली तांको कथा मानुछु बेली से देउछन्ती देबे तांको कथा मानिबा लोकन से देबे तांको कथा न मानिबा लोकन से देबे नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भाई तांको कथा मानिबा हमें जहाँ मांगिले ताहा देबे जहाँ चाहिए सा ताहा से जुगैबे बोलो यीशु मसीह को जय आउ तक पढिबा पुणी आम्भे माने जहा जहा मागु हमें जहाँ जहाँ मागु सेही सब ताहांको ठारे पाई थाउ से सब ताहांको ठारे पाई थाउ कारण आम्भे माने ताहांको आज्ञा पालन कारण आम्भे माने ताहांको आज्ञा पालन करूछु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड रोमी पुस्तक 8:28 में पढिबा रोमी पुस्तक 8:28 प्रेम करती जो माने ईश्वर को प्रेम करती जो माने ताहाकर संकल्प अनुसार जो माने ताहाकर संकल्प अनुसार आउत हुवंती ईश्वर जे समस्त विषय रे ईश्वर जे समस्त विषय रे सेमानकर मंगल साधन करती हालेलुया जो माने ताको प्रेम करती ताको संकल्प रे आउत हुवंती ईश्वर कोन करती समस्त विषय रे मंगल करती हालेलुया समस्त विषय रे मंगल प्रेज द लॉर्ड प्रिय बंधु आत्मा रे वृद्धि पाउछ सर्व विषय रे वृद्धि पाओ हालेलुया परस्पर को प्रिय बंधु आत्मा रे मंगल पाउछ सर्व विषय रे मंगल पाओ हालेलुया जो माने ताको प्रेम करती
हालेलुया हालेलुया जो माने तांको प्रेम करते सुबह जाउछ कि नहीं हालेलुया बसी का आवडे मारछ माने हालेलुया देखा जाउछ मन सब देखा जाउछ ध्यान रे रुहतु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सुनो ध्यान सहित सुनो कौन माने जदि तुम पाखरे जदि मु नाही किंतु तुम पाखरे प्रभु अछंती प्रभु तुम पाखरे रही कि तुम सांगरे कथा होउछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जो माने तांको प्रेम करंती प्रभु यीशु को जे प्रेम करंती तांको संकल्प अनुसार आउत हुवंती से मानकु से मंगल साधन करिवे आउतर पडिबा हालेलुया हालेलुया आउतर पडिबा ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି जो माने ईश्वर को प्रेम करंती ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ तांको संकल्प अनुसार ଆହୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି आउत होई अछंती ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ हां ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି, समस्त विषय रे मंगल साधन करंती ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ए हम माने जानु हालेलुया ईश्वर को प्रेम करबा लोक मान को से कोनी से मंगल अटकैबे नाही हालेलुया सिद्ध सरल लोक मान को से कोनी से मंगल अटकैबे नाही बोलो यीशु मसीह को जय ताको प्रेम कर परस्पर को ताको प्रेम कर प्रथम ताको प्रेम कर प्रथम ताको राज्य धार्मिकता अन्वेषण कर जा आवश्यक से सब तुमको जुगेइबे हालेलुया जा आवश्यक जुगेइबे सब बोलो यीशु मसीह को जोटा आवश्यक से जुगेइबे इतबे प्रथम राज्य धार्मिकता अन्वेषण कर जे प्रथम ताको प्रेम कर प्रथम प्रेम कर ओ स्त्री ओ माँ बापा भाई ओ सांग किए नहीं हालेलुया प्रथम प्रभु को प्रेम करबा प्रभु को स्थान देबा प्रभु को प्रेम करे प्रभु को स्थान देले प्रभु हमको सब विषय रे आशीर्वाद करिवे सब विषय रे हमको वर्धिष्म करिवे हालेलुया अन्य देश लोगों को अभिज्ञा हमको उच्चर रखिबे बेली वाक्य लिखा है प्रेज द लॉर्ड कोट लिखा है माने द्वितीय विवरणी 28:1 रे लिखा है पढिबा द्वितीय विवरणी 28:1 ମୁଁ ଆଜି ହଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହଁ ଯେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି ହଁ ସେ ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ सदा प्रभु को वाक्य जो जो विषय आदेश दियो जो से सब मानिबा पई ଓ କରିବା ପାଇଁ करिबा पई ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କର ରୋବରେ हां ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ ताहाको रोबरे जत्न पूर्वक कर्णपात करिता हो ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ हां ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର सदा प्रभु तुम परमेश्वर ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ पृथ्वी रे ଅପେକ୍ଷା समस्त देश लोक मानक अपेक्षा ତୁମ୍ଭକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कौन करिबो कब सदा प्रभु को रोबरे जत्न पूर्वक कर्णपात कर हालेलुया हालेलुया प्रभु कौन कहउचंती ताहा ध्यान दियो सदा प्रभु को रोबरे जत्न पूर्वक कर्णपात कर तेबे से अन्य देश सारा देश रे समस्त लोकों को अपेक्षा तुमको कौन करिवे श्रेष्ठ करिवे हालेलुया कौन बोले एते श्रेष्ठ करिवे पहाड़ भांगिले श्रेष्ठ करिवे ना 100टा पत्थर बोइले श्रेष्ठ करिवे कौन कहउछन पत्थर बोइले श्रेष्ठ करिवे आ कौन करिवे बहुत परस्पर को किछि कष्ट करिवार पड़िबो नाही ताको कथा सुनिले सारा देश लोकों को अपेक्षा लोक उच्च करिवे हालेलुया माने केते कष्ट करबा पई कहउछन कि इजी हालेलुया पूरा इजी किछि नाही कथा सुनो हालेलुया सुबा जाउछि ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ताको कथा सुनिले किछि से कहउनांती जाओ माने गोटे 1000 किलोमीटर दौड़ी के आसा तुमको श्रेष्ठ कर पत्थर को श्रेष्ठ करबी माटी को श्रेष्ठ करबी हालेलुया से कहउनांती कले कथा सुनो कौन कहउछंती प्रभु सुनो सुनी कि
ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର, ସେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣିବା ନା ଶୁଣିବା ନାହିଁ? ଶୁଣିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣିବା। ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଭଳିଆ ମାନେ ଛୁଟି ଯେମିତି ଆମେ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ, ସେମିତି ଆକାଶ ତାରା ଯେମିତି ଗଣି, ସେମିତି ଆମ ଭଳିଆ କୋଟି 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 ସହସ୍ର କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରେମ କରିବେ? ଆମକୁ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। ପରସ୍ପର ତମ ଭଳିଆ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଆଗ କାହିଁକି ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି? ତୁମକୁ କାହିଁକି ସେ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି? ତୁମକୁ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ତମେ ତା କଥା ଶୁଣୁଛ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସତନା ମିଛ? ଆମେ କେତେ ମହାନ, ଆମ ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି, କୋଉ ଗାଡି ଅଛି, କେତେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିକୁ କିଣିଦେବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଓଡିଶାକୁ କିଣିଦେବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେଭଳିଆକୁ ପ୍ରଭୁ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଶୁଣିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ବେଳେ ବେଳେ ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଣ କରନ୍ତି? ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି। ଅନୁଯୋଗକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ନାହିଁ, ଅନୁଯୋଗକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଅନୁଯୋଗକୁ ଭଲ ପାଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଦିନେ କହିବି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି। ଦାଉଦ କହୁଛି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ମତେ ପ୍ରହାର କରିଲେ ସେଇଟା ମୋ ମସ୍ତକରେ ତୈଳାଭିଷେକ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯଦି ଅନୁଯୋଗ କରୁଛି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରହାର କରୁଛି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯଦି ବାଧା ଦଉଛି, ମାନେ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ହବ, ଏ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯଦି ମତେ ଏଭଳିଆ ବାଧା ଦଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳର କାରଣ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ, ମତେ ଏମିତି କହିଦେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମତେ ଏମିତି କହିଦେଲା। ସେ ସବୁ ଭାବିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3:19 ପଢିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3:19। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଓ ଶାସନ କରିଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ତାକୁ ଫୁଲମାଳ ଦେବୁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଅନୁଯୋଗ ଶାସନ କରିବା। ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଏମିତି ଆସିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ମତେ ଏମିତି ବାକ୍ୟ କହିଦେଲେ, ମତେ ଏମିତି ବାକ୍ୟ ଆସିଲା, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ନ କହି, ହାଲେଲୁୟା, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଆସିଲା, ଆଜି ମୋ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଯୋଗ ଶାସନ ଆସିଲା, ମାନେ କଣ ଭାବିବାର ଅଛି? ଉଦ୍ଯୋଗ ହେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଉଦ୍ଯୋଗ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ମାଟ ବାଜିଲା ଭଳିଆ ବାକ୍ୟ ହେଲା, ମାନେ ମୋ ମନ ଭଲ ପାଇଁ କହିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମତେ ଦରକାର ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ମତେ ଶିଖିବାର ଥିଲା, ମତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ମତେ କହିଦେଲି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, କଣ ହୋଇ? ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମତେ ମାନେ ଯଦି ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପରସ୍ପର ତମକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି,
କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଲୋକ କହୁଛ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନୁଭବ ହଉଛି, ଶାସନ ହଉଛି ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେକ ମା ମାନେ ଜନ୍ମ କରିଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକା ମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପକେଇବେନି। ହାଲେଲୁୟା। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପକେଇବେ ନାହିଁ ମାନେ ସେ ମା ବାପା ଭଲ ପାଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଛୋଟ ଏବେ ଟିକା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆସିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପିଏ ପାଟିରେ ପିଏ। ହାଲେଲୁୟା। କାନ୍ଦୁଥିବ, କାନ୍ଦିକି ମାନେ ପପାଡ଼ି ଦଉଥିବ, ବାହାରକୁ ପେଟି ଦଉଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ କି ନାହିଁ ଏଇଟା କିଏ ଜାଣିଛ? ହେଲେ ସେ ମାନେ 10, 15, 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି ହଉଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆସିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏତେ ପିତା ଥିବ ଯେ ସେ ମାନେ କାନ୍ଦୁଥିବ, ଏତେ ଜୋର ସେ ଚିତ୍କାର କରିକି ସେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତଥାପି ପି କହିକି ଜବରଦସ୍ତି ପିଏଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମା ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଜବରଦସ୍ତି ପିଉଛି ମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଯୋଉ ଜବରଦସ୍ତି ପିଏଇବ ନାହିଁ, ୟାକୁ ପିତା ହଉଛି ମୋ ଝିଅ ଖାଦିବ ବୋଲି, ମୋ ପୁଅ ଖାଦିବ ବୋଲି ପିଏଇବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଇଏ ମରିଯିବ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ରାଗିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ବାବା ଉଦ୍ଯୋଗ ହେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି ନା, ଯଦି ଶୁଣିନି ହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜହନ 13:17 ପଢିବା। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13:17। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସବୁ ଜାଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସବୁ ଜାଣ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରକାର କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସବୁ ଜାଣି ଏହି ପ୍ରକାର କଲେ ତୁମମାନେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଜାଣିକି କଲେ ତମେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବ, ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7:24। ଏଣୁ ଯେ କେହି ମୋର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣେ, ଯେ କେହି ମୋର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣେ ଓ ପାଳନ କରେ, ସେ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ, ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସଦୃଶ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ। ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଢି ଆସିଲା, ପୁଣି ବତାସ ବହିଲା, ଓ ସେହି ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପଥର ଉପରେ ତାହାର ମୂଳ ଦୁଆର ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ବିଷୟ ଦେଖିଲା। ଆଉ ଯେ କେହି ମୋର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି, ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ଶୁଣିକି ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ସେ ବାଲୁକା ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସଦୃଶ। ସେ ବାଲୁକା ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଢି ଆସିଲା, ପୁଣି ବତାସ ବହିଲା, ଓ ସେହି ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡିଗଲା, ପୁଣି ତାହାର ପତନ ଭୟଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଘର ଧକ୍କା ମାରିଲା, ବତାସ ପଡିଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା? କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ଏଇ ଘର ବାଲି ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସଦୃଶ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ବତାସ ପଡିଲା, ପବନ ଆସିଲା, ବାଜିଲା, ଧକ୍କା ମାରିଲା, ପଡିଲା ନାହିଁ। ପସ୍ତର ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନର ସଦୃଶ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଇଏ କେମିତି ହେଲା? ସେ ମୂର୍ଖ କେମିତି ହେଲା? ମାନେ ଇଏ ଶୁଣିଲା, ପାଳନ କଲା। ସେ ଶୁଣିଲା, ଛାଡ଼ିଦେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରସ୍ପର ଶୁଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୂର୍ଖ ହେଇଯିବ, ଶୁଣିକି ପାଳନ କଲେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଣିକି ପାଳନ କଲେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ, ଶୁଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୂର୍ଖ। ଏ କାନରେ ଶୁଣିକି ଏ କାନରେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, କଣ ଶିଖିଲୁ ଝିଅ, କଣ ଶିଖିଲୁ? ମତେ ସେ ପଚାରନା ଏବେ। ହାଲେଲୁୟା। କହିଲେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ
ଶୁଣିଲା କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଣିକି ପାଳନ କରିବା, ଶୁଣିକି ପାଳନ କରିବା। ପାଳନ ନ କଲେ କଣ ହେଇଯିବ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କହିବା ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ଯେ କରିବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୂର୍ଖ ଲୋକର କାମ କଣ? ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୂର୍ଖ ଲୋକର କାମ କଣ? କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲା, ତା ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକର କାମ କଣ? ସେ ଶୁଣିଲା, ପାଳନ କଲା, ତା ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 3:16 ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ, ତମେ ମାନେ ହଉଛ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପଢ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁମେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ତୁମମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ବାସ କରୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এটা କୋଉ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଠି ବାଲି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ, ଏଠି ପଥର ଉପରେ ନିର୍ମାଣ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯିଏ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ ସେ ପଥର ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଯିଏ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ ସେ ବାଲି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଜାଣ ନାହିଁ, ତମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଅଛି। ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି। ମାନେ କୋଉ ଘର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା? କୋଉ ଘର? ଏଇ ଘର, ମୋ ହୃଦୟ ଘର। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଘରକୁ ଯଦି ଆମେ ନଷ୍ଟ କଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଘରକୁ ଠିକ ରେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣି ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ବୋଲ ୟେଶୁ ମସିହଙ୍କୁ। କିଏ ଧାର୍ମିକ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକ ଧାର୍ମିକ। ଯିଏ ଶୁଣିବ, ଯିଏ ପାଳନ କରିବ ସିଏ ଧାର୍ମିକ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ କାନରେ ଶୁଣି ଏ କାନରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ କଣ ଆଉ ବେଶୀ ଇଏରେ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏମିତି ହେଲେ ଆଉ କିଛି କରିହବ କି? କିଛି କରିହବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ବଡ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ହାଲେଲୁୟା। କହିଲେ ଆଉ କିଛି କରିହବ କି? କାହାକୁ କରିହବ? ହାଲେଲୁୟା। କାହାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିହବ? ମାନେ ଯିଏ କହିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହଁ, ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନୀକୁ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିହବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏ ସବୁ ଜାଣିଛି କହିବା ବିଷୟରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିହବ? ହାଲେଲୁୟା। ଜଣ କହିବ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା କି? ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଲୋକକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାଟା ସହଜ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କଣ ହବ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଆଗରେ ଆମେ ସେରେଣ୍ଡର ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ମହାନ ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ସେ ଆମକୁ ଯାହା କହିଲେ ତାହା କରିବା ଉଚିତ ରହୁଛି। ବୋଲ ୟେଶୁ ମସିହଙ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତମେ ଜାଣ ନାହିଁ ତମ ଶରୀର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଛି। ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ସିଏ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଗୃହ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି? ଆଜି ଲୋକମାନେ କେମିତି ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଭାଇ ସେ ଗୁଟକା ତଲବ ସେ ଗୁଟକା ଖାଉଛ କହିଲେ ସେ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାର ସେ ଗୁଟକା ଉପରେ ବି ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର, ହାର୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର, ବେକ କ୍ୟାନ୍ସର, ମୁହଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଦେଖେଇକି ଫଟୋ ଛାଡ଼ିକି ଦେଉଛି, ତଥାପି ସେ ଚିରି ଦେଉଛି। ଖୁସି। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଖାଇବେ, ଏ ଚିରିବେ, ଏମିତି କରିକି ଏମିତି ଖାଇବେ। ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତି ଖାଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାନେ କେତେ ଗର୍ବର ବିଷୟ କହିଲା ଭଳିଆ, କେତେ ଗୋଟେ ମହାନ କାମ କଲା ଭଳିଆ ସେ କରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଲୋକ ଦେଖିବ
सिगरेट पीब नाक छाड़देव देखो केते महान हाँ कि नहीं पीवा लोक नाक छाड़ा लोक देखते से गोटे स्टाइल प्रेज द लॉर्ड कौन कहले राजनी स्टाइल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया किंतु सेमती करबा लोक कौन होची दिन ना दिन कैंसर आछी किडनी खराब हो जाउची लेंस कैंसर आछी आ एमती अनेक प्रकार रोग रे से मान मरुचन प्रेज द लॉर्ड स्टाइल किंतु बहुत भयंकर स्टाइल करते किंतु ये सब माने गोटे जोटा लज्जार विषय से माने गर्व विषय बलिया महान विषय बलिया से माने भाबुतले प्रेज द लॉर्ड किंतु हमें माने से बलिया न होई प्रेज द लॉर्ड जिए परमेश्वर को गृह को नष्ट करिवो परमेश्वर ताको नष्ट करिवो हेले हम गृह जदि स्ट्रांग दिया देबले हम गृह जदि भल्लरे निर्माण हेबाले हम गृह जदि जेते पवन आसु जेते समस्या आसु जेते वर्षा पडू तूफान आउ सब बासी जाऊ किंतु आमे जदि स्थिर रे छिड़ा हबा केले कोन करबा कबो सुनिबा कबो ताको इच्छा पालन करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सुनी की पालन करले जते बड़ समस्या आसले भी कोन करबा माने से समस्या रे स्थिर होई कि छिड़ा हेबा हालेलुया से समस्या रे छिड़ा हबा माने देखो मरि जीवा माछ पानी रे बासी की पड़ेबो हालेलुया बंचतीबा माछ बासी की पड़ेबो कि हालेलुया पानी एपट रास्ते सेपट रो से जाउत हालेलुया एपट जब पानी माडी गसे से एपट आउ कंपटीशन हालेलुया सेमती आमे बंचबा माछ बळिया रहिबा ना मरिला माछ बळिया रहिबा पंडु भाई केमती रहिबा हालेलुया आमे बंचबा माछ बळिया रहिबा बोलो यीशु मसीह को हालेलुया मरि जाइबा माछ बळिया रहिबा ना से बळिया आमे बंचबा माछ बळिया रहिबा केले आमे ताका आज्ञा पालन करिबा कबो जे मते प्रेम करबो मोर आज्ञा से पालन करिबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एटी देखंतु माथि लिखित सुसमाचार 5:19 जे कि ये समस्त क्षुद्रतम आज्ञा मध्यरु कौनसी गोटे आज्ञा अमान्य करे कौनसी आज्ञा अमान्य करे वो लोगों को सही प्रकार शिक्षा दिए हां लोगों को सही प्रकार शिक्षा दिए से स्वर्ग राज्य रे क्षुद्रतम बोली ख्यात हेबो हां क्षुद्रतम प्राप्त हेबो हां किंतु जे कि सही समस्त पालन करे हां वो शिक्षा दिए से स्वर्ग राज्य रे महान बोली ख्यात हेबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वाक्य केते डीपली अछि देखत प्रभु कहउछथि हालेलुया जे माने पालन करबो नै शिक्षा देउतबो से केमती अब छान करे बिलेई बडे रहिबो माने मो पूरा एमती कहि दउछि डायरेक्ट बुझि जाओ हालेलुया जे पालन करिकि शिक्षा दउछि से बाघ बढिया रहिबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउटर पडत बुझि पारे ओते जे कि ये समस्त क्षुद्रतम आज्ञा मध्यरु कौनसी गोटे आज्ञा अमान्य करे जदि गोटे आज्ञा अमान्य करे वो लोगों को सही प्रकार शिक्षा दिए से स्वर्ग राज्य रे क्षुद्रतम बोली ख्यात हेबो किंतु जे केही सही समस्त पालन करे वो शिक्षा दिए से स्वर्ग राज्य रे महान बोली ख्यात हेबो हालेलुया वाक्य सुनी के पालन करबा लोक एइट भी हीरो स्वर्ग रे भी हीरो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अब वाक्य जो सुनी के पालन टिके करदबो टिके करनदबो एइट भी बिलेई बढिया रहिबो स्वर्ग रे भी बिलेई बढिया रहिबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड माने सुनी के पालन करबा विषय सेट पे हमें जो पोर देते गतलु जिए तांकर कथा सुनिबे तांकर सेवा करिवे तांको उद्देश्य रे भक्ति करिवे से एहो काल रे धनी पर काल रे अनंत जीवन हालेलुया एहो काल रे धनी पर काल रे अनंत जीवन प्रेज द लॉर्ड माने केते लोक कहते मरि गले माने भलो हे जीव बंची किछि लाभ नै केबे केते लोक कहिबे मु बंचले लाभ अछि मरि गले किछि लाभ नै कहिबे प्रेज द लॉर्ड किंतु वाक्य जानि दिबा हमें प्रभु को ऊपर विश्वास करतेबा हमें बंचले भी लाभ मरिले भी लाभ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया केते लोक कहते मनुष्य मरि गले किछि लाभ नै कहि प्रेज द लॉर्ड किंतु मनुष्य मरि गले लाभ नै किंतु आत्ती मरि गले बंचले लोक के मरिले एक कहानी सुनछ प्रेज द लॉर्ड आत्ती जदी मरिले लोक बंचले भी लोक हालेलुया किंतु बाइबल जे जानि छथि वाक्य जे जानि छथि से मरिले एहो काल रे धनी
हाँ बंचिले यह काल धनी मरिले पर काल अनंत जीवन कथार आम बाध्य हेबा कथा को आम मानिबा मानिकी चलवा आम बुद्धिमान नहीं आम महान नुहे आम शक्तिशाली नुहे उद्देश्य चलिए सी आमको महान करेंगे सी आम ख्यात करेंगे Praise the Lord. Hallelujah. माने ये दी प्रकार लोग अच्छे बे देखा है माने वाक्य प्रचार करते बे किंतु वाक्य मानु न तबे हालेलुया मानु तबे कितने मानु तबे अब कितने लोग को वाक्य प्रचार करबे वाक्य प्रचार करला बढ़िया भी बंचुतबे अब सुनिबा लोक पाई भी कोइबा लोक पाई भी हमें सिखबार आवश्यक रहउछ Praise the Lord. Hallelujah. એટલે ये कौन करबो माने सुनि की करिबो नहीं से स्वर्ग एई भी जे जेंति रहिबो माने ताको किए चिनिबे नहीं स्वर्ग रे नहीं से को गुटे दिनहीन एई से रहिबो ताको किछ गुटे कोन से प्रशंसार कारण रहिबो नहीं Praise the Lord. ताकर लेखा अछि जे जय करिबो से स्वर्ग राज्य रे मो सहित राज्य तो करिबो हालेलुया Praise the Lord. जे जय करिबो से मो सहित राज्य तो करिबो माने स्वर्ग राज्य में राज्य तो करिबो हां स्वर्ग राज्य में यीशु राज्य तो करिबे ताको पछरे हम समस्त जय करबा लोक राज्य तो करिबे हालेलुया और जय न करि भी स्वर्ग राज्य को जीवा लोक अछन Praise the Lord. से समस्त सेही भी सिमता Praise the Lord. एतबई माने सुनिबा और पालन कर ताकर लेकर श्रोता मात्र निजको प्रवचना करो नहीं हालेलुया Praise the Lord. देखो फिलिपी 4:9 पढ़िबा फिलिपी 4:9 तुम्हें माने जे समस्त विषय मो ठारू शिखियोछो तुम्हें माने समस्त विषय जो मो ठारू शिखियोछो पाइयोछो सुनियोछो वो मो ठारे देखियोछो सेही सब करो नहीं करो नहीं हालेलुया लेखा है जो सब शिखियोछो जो सब पाइयोछो जे सब सुनियोछो जे सब करूछो से सब कर मोटारे जोटा तुम्हें शिखिछो ता सब कर ना करो नहीं कर हालेलुया जोटा तुम्हें मोटारे शिखिछो जोटा तुम्हें सुनिछो जोटा तुम्हें देखिछो जोटा तुम्हें पाइछो से सब कर Praise the Lord. हालेलुया हमें ये वाक्य सुनुछु वाक्य सुनी कौन शिखुछु हालेलुया हमें वाक्य सुनी की कौन शिखुछु हालेलुया हमें वाक्य सुनी कौन शिखुछु तुम आ अन्य को काम सहिब नहीं ये सब शिखुछु की हालेलुया अन्य को गुणा करो अब शत्रु को प्रेम करो बेन कर लेना है हालेलुया से मन में प्रार्थना करो जहाँ जहाँ सुनुच जहाँ जहाँ देखुच जहाँ जहाँ शिखुच जहाँ जहाँ पाइछ से सब करो हालेलुया से सब करो बोली वाक्य रे देखा है पाउल कहउछन मोटा में तुम जहाँ जहाँ शिखिछ माने पाउलंकर से समय रे प्रभु को निकट को जीवार समय उपस्थित हैला हेले से समय रे मंडल को चेतना देउछि तिमोथी को कहउछि तिमोथी तुम मोर शिष्य मंडल को शिक्षा दियो मंडल की शिक्षा देउछि देखो आज पर्यंत पाउल माने पाउल जदि गोटे एरिया को जीवो पाउल जदि गोटे स्थान को जीवो को मंडल जीवो माने से मानकर आयुष बढ़ी जीवो से मानको एते खुशी लागबो आनंद लागबो आसिले प्रभु को दास बहुत प्रेम करबे हेले पाउल कहते हैं कि आज मो दिवा उपस्थिति रे तुम्हें ए प्रकार भय भक्ति जो देखौ छ ताहा नहे मो अनुपस्थिति रे भी तुम्हें ए बढ़िया रहो बेली अनुरोध करूची हालेलुया बोलो यीशु मसीह को हालेलुया मु तुम पाकर अछि तुम पाक आसिली तुम जो आनंद देखौ छ जो प्रकार खुशी हो छ आनंद करूछ एन्जॉय करूछ भल रहूछ प्रार्थना करूछ
ମୁଁ ନ ଥିବା ସମୟରେ ବି କରିବା ନା କରିବା ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନ ଥିଲେ ବି ଆମେ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ନ ଥିଲେ ବି ତମ କାମ ତମେ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମାସେ ହେଲା ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ? ହାଲେଲୁୟା। ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ କିଏ ନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ? ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସରେ କରିବା। ପାଉଲ ବି ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଥିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଦେଖାଉଛ, ମୁଁ ଥିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଭୟ ଦେଖାଉଛ, ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଉଛ, ତାହା ନୁହେଁ। ମୁଁ ନଥିବା ସମୟରେ ବି ସେମିତି ଦେଖାଅ, ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେମିତି ବଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ଯାହା ଶିଖୁଛ, ଯାହା ଯାହା ପାଇଛ, ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଛ, ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଛ, ସେ ସବୁ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଠି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆରାଧନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଠି ଶିଖିବା, ଆତ୍ମାରେ ବଢ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। ଘରକୁ ଯାଇକି ହାଲେଲୁୟା, ଘରକୁ ଯାଇକି ଶୁଣିଲି ସେଇଠି ପିକ୍ଚର ଦେଖିଦବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି? ବୋलो ୟେଶୁ ମसीह को ହାଲେଲୁୟା। फिल्म देखुथिबे, घरକୁ गले फिल्म देखुथिबे, के फेसबुक रे मातिथिबो, के व्हाट्सएप रे मातिथिबो। हालेलुया। के यूट्यूब रे मातिथिबो, के नुआ नुआ टिकटॉक आउ टिकटॉक तो बंद ହେଇଛି ଏବେ, ଆଉ अनेक प्रकार सबुरे मातिथिबो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किंतु ଆମେ କୋଉଟା ଶିଖୁଛୁ ସେଇଟା ହିଁ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଯୋଉଟା ଶିଖୁଛୁ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଶିଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ହେଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ପାଉଲ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡଳରେ କହୁଛନ୍ତି, ତମ ବିଷୟରେ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତମ ପାଇଁ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ତମକୁ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବଢଉଛି, ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାରେ ବଢିବ, ଆତ୍ମାରେ ବଢିବ, ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମତେ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଯେମିତି ନିଷ୍ଫଳ ନ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନ ହଉ। ଏବେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପରେ ସେପଟେ ବାପା କିମ୍ବା ମା ଫୋନ କର, ଆଜ୍ଞା ଆମ ପୁଅ ଆମ ଝିଅ କିଛି ତ ପଡୁନି, କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି, କିଛି ଭଲ ରହୁନି, କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ? ହାଲେଲୁୟା। କଣ କରିବି? ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁ ଆସୁଛୁ ତ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁଛୁ ତ, ଶୁଣୁଛୁ ତ, ତାଳି ମାରୁଛୁ ତ, ଗୀତ ଗାଉଛୁ ତ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରସ୍ପରକୁ ଆଉ କେବେ ସେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନ ଆସୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ କେବେ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନ ଆସୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କହିବାର ଅଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଲା ଦିନରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏବେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମିତି କହିଲେ ମତେ କେମିତି ଲାଗିବ? ଯାହା ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ହଉ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି ହଉ, ଯାହା ହଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ସେଇଟା ଆକା ଚାହିଁବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ସେଇଟା ହିଁ ଚାହିଁବେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାଠାରୁ, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ଠାରୁ, ନାଇଁ ଆଜି ଆମ ଝିଅ ଭଲ ଅଛି, ଆମ ପୁଅ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି କହିଦେବେ, ହାଲେଲୁୟା, ସେଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଆସିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ହେଇଯିବ? ଥିବା ଏନର୍ଜି ଚାଲିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଶୁଣିବା ଆଉ ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୁଣିବା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚଲଉଥିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା କରିବା ନାହିଁ। ଏଠି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଯଦି ରିଙ୍ଗ କରିଦେବ ମାନେ ହାଲେଲୁୟା, କଣ ଗୋଟେ ରଖିଥିବେ, ରିଙ୍ଗ କରିଦେବ ମାନେ ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଭୁଲରେ ରିଙ୍ଗ କରିଦେବ ମାନେ ସେଟା ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଲାଗିଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ପଚାରିବି, ଏଇଟା କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୀତ ଭଉଣୀ? ହାଲେଲୁୟା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କେମିତି ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି, ସତ ମାନିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ରିଙ୍ଗ କଲେ ଏଇଟା କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୀତ କି? ଏଇଟା କେମିତି ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ହାଲେଲୁୟା। କେମିତି ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି, ସତ ନା ସେମିତି ରହିଯିବ କି?
କେମିତି ରହିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ବାଛି ବାଛିକି ନ ରଖିଲେ ସେମିତି ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଫଟୋ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବା ହିରୋକୁ ରଖିଥିବେ, ନହେଲେ ହିରୋଇନକୁ ରଖିଥିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଶିଖୁଛୁ କଣ, ଆମେ କରୁଛୁ କଣ? ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଶିଖୁଛୁ ସେଇଟା କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିକି ଆଉ ଶେଷ କରିବା। ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 36:11 36:11 ଆଇବ ପୁସ୍ତକ। ଯେବେ ସେମାନେ ଶୁଣି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଯଦି ସେମାନେ ଶୁଣି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଶୁଣି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଆପଣା ଆପଣା ଦିନ, ସମୃଦ୍ଧିରେ ଆପଣା ଆପଣା ଦିନ ଓ ସୁଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ବର୍ଷ କ୍ଷେପଣ କରିବେ। ସୁଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ବର୍ଷ କ୍ଷେପଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣିକି ସେବା ନ କରିଲେ, ସେବା କରିଲେ, ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ, ଦିନ ବର୍ଷ ମାସ ସୁଖରେ ସୌଭାଗ୍ୟରେ କ୍ଷେପଣ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣିକି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଶୁଣିକି କରିବାର ଅଛି। ଶୁଣିକି କରିଲେ ତମ ଦିନ, ତମ ମାସ, ତମ ବର୍ଷ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବ। ବୋଲ ୟେଶୁ ମସିହକୁ। ଶୁଣିକି କରିଲେ, ଆଉ ଶୁଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ବୋଲ ୟେଶୁ ମସିହକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣିବା ଆଉ ପାଳନ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ସେବା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଶୁଣିଲ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେଇଟା ସେବା ହଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାକ୍ୟ ପଢ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛ ସେଇଟା ପାଳନ କର, ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କର। ଯଦି କହିଲେ ସେଇଟା ଶୁଣିଲେ କଣ ହଉଛି ମାନେ, ହାଲେଲୁୟା, ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ ସୁଖରେ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ ଯାଉଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଏମିତି ଡିସେମ୍ବର ମତେ ଗୋଟେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ହାଲେଲୁୟା କହୁଥିଲେ। କେତେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଗଲା ମାସରେ ଡିସେମ୍ବର ହେଲା ଭଳିଆ, 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର ହେଲା ଭଳିଆ, ପର୍ବ ପାଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତ ଡିସେମ୍ବର ଆସିଗଲା କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଲୋକ କହିବେ ଇଏ 2020 କେବେ ବିତିବ, 2021 କେବେ ଆସିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି? ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୋଟେ ଦିନଟା ଗଲା ବେଳକୁ ମାନେ କେତେ ଲୋକ ମାସେ ମାସେ, ଦିନେ ମାସେ, ବର୍ଷେ ସବୁ ଆରାମରେ ପାର ହେଇକି ଯାଉଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଖୁସିରେ, ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦରେ। ବୋଲ ୟେଶୁ ମସିହକୁ। ତମ ଦିନ, ତମ ମାସ ସୁଖରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦରେ ବିତିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ତମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ଜାଣିପାରିବ ନା ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଆସିଲା ଡିସେମ୍ବର, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଆସିଗଲା ରବିବାର, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଆସିଗଲା ଏଇ ମାସ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯିଏ ଯଦି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କଥାରେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ମାନେ, ତାଙ୍କର ମାସ ଦିନ ଭୟଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ମାସ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ବେଳକୁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇଭଳି ଲୋକ 5 ମିନିଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ 5 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯିଏ ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, କାହିଁକି ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମତେ ବି ସେଇଭଳି ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ 5 ମିନିଟ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ହଉ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିଦେଲି କହିଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିଦେଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 5 ମିନିଟ ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ଗୋଟେ କରିଦେଲା ଭଳିଆ ଫିଲିଂ ହଉଥିବ। ଯାହା ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା କରିବା ଲୋକ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆହୁରି ତମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନି, ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି କରିବାକୁ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯିଏ କରିଛି କହିବ ମୁଁ ଆହୁରି କରିବି, ମତେ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଆହୁରି ବଢିବି ପ୍ରଭୁ କହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏ କରିବ ନାହିଁ ତାକୁ 5 ମିନିଟ 5 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଣୁଛ ଶୁଣୁଛ ପଣ୍ଡୁ ଭାଇ ଶୁଣୁଛ? ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ବୋଲ ୟେଶୁ ମସିହକୁ। କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ,
सुनिबा लोक को सुनिबा इच्छा हबो हालेलुया कि न सुनिबा लोक को से सुनिले बहुत बड़ काम कर देना बळे लागिबो बोलो यीशु मसीह को हालेलुया सेते भाई माने करिबा आउरी करिबा करले भी हमें आउरी सेतरे संतुष्ट हेबा नै प्रेज द लॉर्ड पांचटा रोटी दुईटा माछ 5000 लोक को खाइला परे करिले कि माने खाई तृप्त होई गले हालेलुया आ खाइबा नै आ दरकार नै प्रेज द लॉर्ड किंतु आमे कोन हबार अछि माने प्रार्थना करी वाक्य पढ़ी प्रभु कोटरे आमे जीवन यापन करी तृप्त हेबा नै आउरी करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु कोटरे संतुष्ट हेबा नै के आसी कहिबे कित्ते प्रार्थना करछु कित्ते वाक्य पढुछु कित्ते वाक्य सुनुछु सब बेले वाक्य कहछु हालेलुया हम केमती लागतो हम सब बेले देखि और सब बेले जेमती एदी प्रेज द लॉर्ड परिवार लोक परिवार इच्छा होतो देखिबा लोक को भय लागतो बोलो यीशु मसीह को जय हेते भाई माने सुनिबा और पालन करबा नाकर लेका जे मोर कथा सुनिबो और पालन करिबो से मानकर दिन से मानकर मास से मानकर वर्ष सुबरे सौभाग्य रे क्षेपण करिबो बोलो यीशु मसीह को जय प्रभु वही प्रकार जे मान को बुझेई चंती से अनुसार हमें बाध्यता हेबा बलिदान तारु बाध्य जीवन उत्तम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बलिदान अपेक्षा हमें बाध्यता जीवन यापन करिबा अबाध्य सकासु आदाम हवा अभिशाप हेले अबाध्य जीवन सकासु शैतान फेल मारिला हालेलुया शैतान काई शैतान रो ना कोन थिला माने आरंभ रे लूसीफर हालेलुया को नाम बोल लूसीफर बोल ना शैतान बोल लूसीफर बोलते लूसीफर केतबेले ना प्रभु को पाखरे जेतबेले थिला सेतबेले ता ना लूसीफर थिला से प्रभाती तारा बढिया थिला हालेलुया केते थिला प्रभाती तारा पूरा सुंदर हेके देखा जाउतिला जेतबेले से प्रभु को पूरा का ओवरटेक करला हालेलुया अरे प्रभु की प्रेज द लॉर्ड तो ई परमेश्वर तो जानि गले सब हालेलुया यांकर उच्च नीच भी जानि गली तापरे तांको अपेक्षा मते भी पावर मिलिछि प्रेज द लॉर्ड मो हाथ भी बहुत किछि दूत मान अछंती प्रेज द लॉर्ड मु तो सब जानि देली आ यांकर कोन आले तांको विरुद्ध रे के भाबिला हालेलुया भाबिला को आ प्रभाती तारा लूसीफर कोन हे गला तळ को फेंकी देला हालेलुया परमेश्वर कोन करले तळ को फेंकी देली प्रेज द लॉर्ड तळे पड़ी की लूसीफर कोन हे गला माने अवतार उठैले सही था हालेलुया ता कथा सुनले ये आदम हवा सुनले ना सुनले नहीं ता कथा आदम हवा सुनले से माने एदन उद्यान रे थिले से एदन उद्यान रो प्रेज द लॉर्ड ये पिंदला परमेश्वर एदन उद्यान रो प्रेज द लॉर्ड एदन उद्यान रे दिवा समय रे केमति थिले माने परिश्रम नाई टेंशन नाई चिंता नाई कष्ट करिबा खाइबा एते किछि नाई हालेलुया एमती प्रेग्नेंट है कि पिला को जन्म देबा प्रसव वेदना करी से टेंशन नाई झालो बुएबा से टेंशन नाई हालेलुया आनंद रहिले प्रेज द लॉर्ड आनंद रहिले जतबेले शैतान रो कथा सुनले आनंद हरैले से सुख हरैले से आशीर्वाद हरैले हालेलुया एदन उद्यान रु धक्का मारा प्रेज द लॉर्ड जतबेले प्रभु कहले तमे जेउ पर्यंत बंचबो सेही पर्यंत झाड़ बुई की तम पिला परिवार समस्त को पोसैब कब पूरा कंटी काम करब कब बोले आदान को विचार करिए हालेलुया स्त्री को विचार बोले तमे जेतबेले एग्री दब गर्भधारण करी प्रसव वेदना रे पिल्ले को जन्म देबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सर्प को अभिशाप देले सर्प को अभिशाप देले से कौन है ना अगर सर्प को गोड़ थिला हाथ थिला प्रेज द लॉर्ड सर्प कहला तू कन पेट रे चलिबु माटी खाइकी बचबु कहले ना कोई ना आज पुस्तक रे कोई पेट रे गमनागमन करियो माटी खाइकी बचबु प्रेज द लॉर्ड बोलो यीशु मसीह को जय सेति पई आज हमें जानिबा दरकार हमें सुनिबा से माने अबाध्य पाइबे लिए सब हमें भी अबाध्यता हेबा नहीं प्रभु को कथा रे बाध्य हेबा प्रभु को
लोक मान कथार बाध्य हेबा बाध्यतार आशीर्वाद अच्छी आनंद अच्छी हालेलुया प्रभु ए पठित वाक्य को आशीर्वाद करो आमेन हालेलुया समस्त सेमती लाइन रे रुहतु समय रे प्रार्थना करिबा प्रार्थना करला परे शेष करिबा समस्त आखि बंद कर प्रार्थना करके आ शेष करिबा प्रभु हमनक मध्य रे अछंती साहाय्यकारी परमेश्वर सुस्थता देवा परमेश्वर शक्ति देवा परमेश्वर जीवित परमेश्वर हमनक मध्य रे वास करूचंती हमें समय रे प्रार्थना रे विश्वास रे जोग देवा समस्त आखि बंद करंतु पवित्र आत्मा तुमको समय रे स्पर्श करिवे ए समय रे मो पाखरे प्रभु नाहंती मो पाखरे किए नाहंती तुम पाखरे जदि किए भी नाहंती किंतु प्रभु आत्मा रूप रे तुम पाखरे अछंती ताकरे लेखाई छी प्रभु परमेश्वर आत्मा अटंती तांको जिए भी आराधना करिवो आत्मा रे आ सत्य रे आराधना करिवो से अनुसार अभी समय रे आत्मा रे सत्य रे सेमिति आखि बंद करी प्रभु मते स्पर्श करो प्रभु मते स्पर्श करो कहले प्रभु तुमको स्पर्श करी पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण करे रिखाना बाला बाला बा शांतारा बाला बा पवित्र यीशु धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु इन द नेम ऑफ जीसस माइटी द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा प्रभु यीशु धन्यवाद देउछु धन्यवाद 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 गौरव स्तुति वंदना पूजा आराधना पाइबा को एकमात्र योग्य परमेश्वर हालेलुया आजि काली क्षर काल दिवा परमेश्वर हालेलुया तृण सुखिब फूल जोड़ी परिबो मात्र तुमरे वाक्य जे पालन करिबो पवित्र यीशु हालेलुया चिरस्थायी हेबो हालेलुया पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया ओ वाक्य लेखा है जगत रे जे अछि तुम मानकटारे जे अछि ताटारु महान बेले हालेलुया ए वत्सगण तुम ईश्वर कोटारे जात तुमे से मान को जय करियछ से स्वर्ग रे जो परियछंती पृथ्वी रे तुमे सही परियछ हालेलुया Praise the Lord in the name of Jesus, mighty the Holy Spirit. पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर रिखाना बाला बाला बा शांताना बाला बाला बा पवित्र आत्मा in the name of Jesus, mighty the Holy Spirit, the power, Holy Spirit, the power of God, the Son of God, the Word of God, Jesus, mighty miracle, Holy Spirit. इस समय रे प्रभु in the name of Jesus, miracle, right now miracle, in the name of Jesus, tonight in the name of Jesus, supernatural miracle, in the name of Jesus. Fill the Holy Ghost, touch mighty Holy Spirit, be healed in the name of Jesus, जिस सुपर नाम रे सुस्त हुआ, जिस सुपर नाम रे शक्ति प्राप्त हुआ, जिस सुपर नाम रे पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हुआ, in the name of Jesus. Thank you Holy Spirit. प्रभु तुम्हें प्रत्येक को तुम्हें स्पर्श करो, प्रत्येक को तुम्हें स्पर्श करो, प्रत्येक रोग सुस्त करो जिसको, प्रत्येक अभाव दूर करो जिसको, मंगलमय परमेश्वर विश्वास रे जो माने दुर्बल कर छथि ओ प्रत्येक को से दुर्बल आत्मा यीशु को नाम रे दूर करू छ विश्वास रे बलवान करो, विश्वास रे अभिषेक करो नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान प्रभु अभिषेक करो पवित्र यीशु जो माने प्रभु तुम्हारे वाक्य सुनु छथि मात्र श्रोता मात्र होई प्रभु कर्मकारी हेबे प्रभु साहाय्य करो प्रभु वाक्य सुनी पालन करिवे प्रभु साहाय्य करो पवित्र राजा तमे कहउछ वाक्य सुनिबा लोक धार्मिक होबे सुनी कि पालन करिबा लोक धार्मिक होबे प्रभु तमे कहउछ प्रत्येक का आशीर्वाद करो प्रत्येक जीवन
जीवन रे कार्य करो प्रत्येक हृदय को तुम स्पर्श करो पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान प्रभु धन्यवाद देउछि राजा धन्यवाद तुमर प्रिय दास दासी मान को आशीर्वाद करो दूर दूर रे स्थान आसीचंती प्रभु अनेक अनेक स्थान रे वास करी प्रभु आ ई प्रोग्राम देखुछंती समस्त आशीर्वाद करो जो माने लाइव रे देखुछंती जो माने प्रभु ये लाइव इंटरनेट द्वारा प्रभु देखि पारुछंती प्रत्येक को तुम स्पर्श करो प्रत्येक को तुम स्पर्श करो जेमती तुमरे कथा रे से बाध्य हेबे तुम कथा रे वाक्य रे लिखा है प्रभु जे तुमर कथा सुनिबो तुमर सेवा करिबो दिन मास वर्ष सुख रे सौभाग्य रे क्षेपण करिबो प्रभु यीशु हालेलुया जो माने तुमर कथा सुनिबे से मान को तुम मस्तक करिबो किंतु लांच करिबो नाही प्रभु से मान को प्रभु उच्च करिबो किंतु नीच करिबो नाही हालेलुया पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज तुमर वाक्य हम संगे तुमर प्रिय दास दासी मानक संगे स्पॉटली प्रभु कथा कहिछ प्रभु धन्यवाद देउछ प्रत्येक को जीवन रे कार्य करिछ हालेलुया 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 प्रभु जो माने सुनि छथि से मानक हृदय रे कार्य कर प्रभु से मानक अंतर रे कार्य कर प्रभु आशीर्वाद कर प्रभु इन द नेम ऑफ जीसस बाय द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान प्रभु धन्यवाद देउछ प्रत्येक विषय तो मस्तक समर्पण करुछु प्रार्थना सुनिलो धन्यवाद दे प्रभु प्रत्येक आवश्यक जानिबा परमेश्वर जो माने प्रभु इस समय लॉकडाउन कहि प्रभु आउ एमिति सुनुनांती जब दौरांती प्रभु से मान के भी संग्रह करो से मान के जीवन रे भी कार्य करो आशीर्वाद करो पवित्र यीशु धन्यवाद दे प्रत्येक विषय तो मस्तक समर्पण करी प्रार्थना सुनिलो धन्यवाद दे प्रार्थना यीशु को नाम रे